Das Problem. Das Problem সমস্যা। Ich kann das Problem schnell lösen. আমি সমস্যাটি দ্রুত সমাধান করতে পারবো। Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag, রবিবার বিকেল। Wir können am Sonntagnachmittag kommen. আমরা রবিবার বিকেলে আসতে পারি। Der Stress. Der Stress মানসিক চাপ। Sport kann gegen Stress helfen. খেলাধুলা মানসিক চাপের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে পারে। Wollen. Wollen চাওয়া। Wir wollen gut Deutsch sprechen. আমরা ভালো জার্মান বলতে চাই। Ja. Ja, হ্যাঁ। Ja, du kannst hier kurz warten. হ্যাঁ, তুমি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারো। Die Party. Die Party, পার্টি। Ich kann zur Party gehen. আমি পার্টিতে যেতে পারি। Dreimal. Dreimal, তিনবার। Ich kann dreimal täglich trainieren. আমি দিনে তিনবার অনুশীলন করতে পারি। Die Idee. Die Idee, বুদ্ধি, আইডিয়া। Das kann eine gute Idee sein. এটি একটি ভালো আইডিয়া হতে পারে। Leid tun. Leid tun, দুঃখিত হওয়া। Ich kann dir nicht leid tun. আমি তোমাকে কষ্ট দিতে পারি না। Schade. Schade, দুঃখিত, পরিতাপের বিষয়। Schade, ich kann heute nicht kommen. দুঃখিত, আমি আজ আসতে পারছি না। Der Sprachkurs. Der Sprachkurs, language course. Ich kann den Sprachkurs besuchen. আমি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে অংশ নিতে পারি। Verschieden. Verschieden, বিভিন্ন। Wir können verschiedene Städte besuchen. আমরা বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করতে পারি। Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, ফোনে বিদায় জানানো। Wir können das Gespräch mit Auf Wiederhören beenden. আমরা কথোপকথনটি বিদায় বলে শেষ করতে পারি। Die Aussage. Die Aussage, বক্তব্য, বিবৃতি। Er kann eine klare Aussage machen. সে একটি স্পষ্ট বক্তব্য দিতে পারে। Frei. Frei, মুক্ত, ফাঁকা। Ich kann heute frei sein. আমি আজ ফ্রি থাকতে পারি। Haben. Haben, থাকা, আছে। Kann ich bitte einen Kaffee haben? আমি কি এক কাপ কফি পেতে পারি? Nochmal. Nochmal, আরেকবার। Kannst du das bitte nochmal sagen? তুমি কি দয়া করে আরেকবার বলতে পারো? Die Praxis. Die Praxis, চেম্বার, প্র্যাকটিস। Ich kann die Praxis besuchen. আমি চেম্বারে যেতে পারি। Tun. Tun, করা। Was kann ich für Sie tun? আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? Ab. Ab, থেকে। Ich kann ab morgen arbeiten. আমি আগামীকাল থেকে কাজ করতে পারি। Höflich. Höflich, বিনয়ী। Sie können höflich um Hilfe bitten. আপনি বিনয়ের সাথে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। Die Höflichkeit. Die Höflichkeit, ভদ্রতা, বিনয়। Wir können Höflichkeit in der Schule lernen. আমরা স্কুলে ভদ্রতা শিখতে পারি। Der Kunde. Der Kunde, ক্রেতা। Ich kann den Kunden helfen. আমি ক্রেতাকে সাহায্য করতে পারি। Die Kundin. Die Kundin, মহিলা ক্রেতা। Die Kundin kann morgen wieder kommen. মহিলা ক্রেতাটি আগামীকাল আবার আসতে পারেন। Offen. Offen, খোলা।
Das Fenster kann heute offen bleiben. জানালাটি আজ খোলা থাকতে পারে।